Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Petrol breaches the rupees 101 per litre mark after 27% hike in Mumbai. In Goa, rates are rupees 92.99, diesel is rupees 90.80. Politics in the ruling BJP at Pune between Deputy Chief Minister Az Gaonkar and senior BJP leader Rajendra Alekar comes out in the open. Goa Forward demands 100% vaccination for Goa before 2022 Assembly elections. And now for the news in detail. State-owned oil marketing companies on Sunday once again increased fuel rates across the country, this time after a gap of 1 day. In Mumbai, petrol breached the rupees 101 per litre mark after a hike of 27%, while diesel rates have gone up to rupees 93.30 per litre after a hike of 31%. Petrol rates in Goa rupees 92.99, while diesel went up to rupees 90.80. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum are the three leading oil marketing companies. But fuel rates vary from state to state in the country due to the value added tax or VAT. Other metro too witnessed a similar hike in fuel rates. In Kolkata, petrol is priced at Rs 95.02 per litre, while diesel costs Rs 88.8 per litre. In Chennai, prices of the two fuels now stand at Rs 96.47 per litre and Rs 90.6 per litre. Petrol and diesel prices in Bengaluru have touched Rs 98.20 per litre and Rs 91.12 per litre respectively. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji. India reported 1,14,460 new coronavirus cases in the last 24 hours, the lowest single-day rise in 2 months. The country also reported 2,677 deaths in the last 24 hours. Goa reported 403 cases and 16 deaths in the last 24 hours. The total number of cases has reached 2.88 crore, while the death toll has surged to 3,46,759. Out of total cases, 14,77,799 are active. The state-level curfew has been extended for more 7 days till 14 June. However, there have been some relaxations. The timings of the shops selling essential items has been extended till 3 p.m. In addition, shops related to house building repair materials, monsoon preparedness and stationery items will be allowed to kept open, Chief Minister Pramod Sawant announced. Meanwhile, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who chaired the task force meeting held a couple of days back, said experts from state-run Goa Medical College and Hospital would begin training 120 pediatricians and a large number of nurses from Monday. He said that required equipment to set up pediatric ICUs will arrive instead by June 10, and the GMC's super specialty block would be the main center where these facilities would be set up. पहिल्यांत पयली टास्क फोर्साची मिटींग आशिल्ली. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन आमचे टास्क फोर्साचे सगळे मेंबर्स आशिल्ले. त्या टास्क फोर्साचे कमिटी सगळे आमचो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जगदीश ताका सगळे एक्चुली प्रेस घेवपाक लायली. कदाचित तो फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. जे आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जेंच्यांनी जे रिकमेंड केलां PIC पासून NICU पर्यंत ट्रेनिंग डॉक्टरांक दिवप हे बाकीचे सगळे क्लियर केल्ले आसा. तांच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिवपाक फुडल्या विकांतल्यान सुरू करता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. ओके, कितल्या पर्यंत जातलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी तर आमचे कडेन ऑलमोस्ट म्हणजे आमच्या कडेन आसा ते एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी यूज करपाक शकता. बट थोडेशे आमकां इक्विपमेंट आनी जे परचेज करचे पडटा तर आतां आमकां 10 तारखेपर्यंत आमी तांकां परचेज कर हें सांगलेलें आसा. ते परचेज करून रेडी दवरतले. ट्रेनिंग फुडल्या विकांतल्यान सुरू जाता. फुडल्या मंडे पर्यंत मोस्टली सुरू जावपाक जाय. जे पिडियाट्रिशियन नर्सीस आनी बाकीच्यांक घेवपाक जाय तांकां सगळें ट्रेनिंग दिवपा खातीर सुरू जाता. कितले बेड्स, कितले डॉक्टर्स, कितले ऑलमोस्ट 120 डॉक्टर्स पिडियाट्रिशियन्स अवेलेबल आसात गोंयांत. तर सगळे जाणां भितरले जे मोस्ट सिनियर आसा तांकां सोडून बाकीच्यांक जी व्हेंटिलेटर्स ट्रेनिंग दिवपाक जाय ती ट्रेनिंगूय पिडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट दितले. नर्सींग ट्रेनिंग दिवपाक जाय तांकांय दितले. एट प्रेजेंट इट इज एप्रॉक्सिमेटली ज्यो बेड्स आमकां अवेलेबल करपाक जायो म्हणजे इवन दो इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हांगासर
मेन आमचो फोकस उरतलो विच इज इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी इन एमर्जन्सी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी इन एमर्जन्सी फेसिलिटीज ज्यो आसा पिडियाट्रिक्सा खातीर त्यो अवेलेबल आसतल्यो. आणि एज ग्रुप हय, आज आमी पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो, बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची ज्यांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी मदर एंड फादर ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता, जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय. त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रुप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो. फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें, फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर 7 तारखेच्यान टॅक्सी, पायलट, रिक्षा आनी सी फेरर्स हांचे सुरू जाता. त्या ती 5 आनी 2 दीस आयज 10 तारखे 10 वर्साचे आमी एड केल्ले आहा. ओके, सी फेरर्स जाले न्हू, आनीकूय थोडे एब्रॉड जॉब जे सी फेरर न्हू पण जॉब करपी आसता तांकां वॅक्सिनेशनाचो यायला तांकां तो आमकां पर्टिक्युलरली एखादो ग्रुप आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणून उरला. तरी तो ग्रुप आयडेंटिफाय जाता आसा जाल्यार आमच्यान करूं येता. जीएमसीची गार्बेज आहा पळय न्हू तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले ते जळयता ऑलरेडी हांवें डिनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताजेर हांवें डिटेलान ताका मेलूय घातल्या की ताणें सगळ्या जो ताजेर ट्रिटमेंट आनी जी एजन्सी आहा त्या एजन्सीक ताणें वेवस्थीत रित्या करूंक लाय आनी जे कितें केलां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा लायल्या. The Education Department on Saturday directed all its affiliated academic institutions to provide information about the students who lost either one, both their parents due to coronavirus. Also, all teaching and non-teaching staff have been asked to report to work by Directorates of Education and Higher Education. However, no students will attend and classes will continue online. Amar Chavriya for Gua 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Deputy Chief Minister Manohar Babu Azgaonkar hit out at one of his constituents as when questioned on development or rather lack of development in his constituency. This brought out into the open the rift between the original BJP leaders and the ones that have joined new. Here are the details. A Pendekar questioned him on development and jobs in Pennem constituency. The outspoken Babu retaliated. However, what he did was quite surprising. He attacked the questioner, asking him to shut up and that he was asking this question because he was a supporter of senior BJP leader Rajendra Allekar. Listen to the verbal exchange and the explanations. तो उलंग तो आल्लेकरचो मनीस म्हणटा तो हांव म्हणटा आल्लेकर कोणाचो बीजेपीचो न्हू ह्यो खंयचो तो बीजेपीन न्हू ह्यो हा ह्यो बीजेपीन आमी बीजेपीच्यान विचारपाचें न्हू तर म्हणटा तो आल्लेकरचो मनीस तूं विचारूं नाका म्हणटा तो मागीर आनी तें सांगपाचें न्हू खरें जाल्यार खरें उलोवपाचें हांव ऑपोजिशन म्हणटा घातलें न्हू आमी ताका मत घालून निवडून हाडला कोरगांवसून कोरगांवतून लोकांनी मत घातला म्हणून तो निवडून येयला नाल्यार कितें जातलो असलो निवडून तो लोकांची फटवणूक करता तो सगळे बाबतीन फटवणूक करता हां असल्यान पेडण्या तालुक्यान ताका एक धडो शिकोवपाची गरज आसा. जॉब म्हणटा तो जॉबाक म्हणटा तो येवच नाका म्हणटा तो मग वचपाचें कित्याक 50-100 रुपया मागपाक वचपाचें 500 रुपया मागपाक वचपाचें हेजे कडेन हां लोकांक लाचार करपाचें जालें चल्लें हें सगळें. हांव म्हणटा जर हेणी जाहीर करपाचें कितले जॉब तेणी दिले ते पेडण्या तालुक्याक मागासवादी म्हणून आमकां दवरले जाल्यार कितले तेणी जॉब दिले सीएमान पेडण्या तालुक्याचेर कितलो लक्ष घातलो 25 वर्सां आमकां फाटीं दवरलेले आहा तेंच्यांनी लोकांची फटवणूक केल्ली आहा पेडण्या तालुक्याची. हांव हांकां मागता खरें जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवपाचें जॉब कितें दिले ते पेडण्या तालुक्याक करू ना. तुमचा आमदार खंय कमी ना. जे शिवाजी महाराजान जे आमकां मार्गदर्शन केलां तेंच घेवन आमी फुडें वता. आमी हर एक कामाक टफ उबे रावतात आनी काम करून घेतात. जंय आंदोलन सुद्दां करपाक पडलें जाता आनी तें आमी केल्लें आनी हेज्या खातीरच आज एअरपोर्ट हांगासर पावलो आसतलें भितरल्यान म्हाजे वर आंदोलनाक तेन्ना आमचे बर्वे सर आसले. सगळी कडेन आमी जागृती केल्या पेडणे तालुक्यान आनी हो खेचून आमी हाडलेलो आनी हाडला एकच कारणाक की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. Sandeep Kamulkar for Gua 365 from Korgaon. Goa Forward on Sunday demanded that 100% of Goa's population, irrespective of age, be covered before the 2022 elections. Assembly elections in the state are due in early 2022. Goa Forward Chief and Fatorda MLA Vijay Sardesai
alleged that there is less response for COVID-19 vaccination in Goa due to politics. He said that Goa Forward had written to the Election Commission demanding that all the 5 states going in for polls in 2022 should be given vaccination on a priority. मतदार जेन्ना मत मारूंक वतलो ताका 100% सेफ्टी आसपाक जाय आनी हे आमी लेटर इलेक्शन कमिशनाक दिल्ल्या कित्याक सरकार आज तुमी पळयला पेपरार बी 15 बॉक्सां हाडली 5 बॉक्सां हाडली बॉक्सां कसली वी आर रनिंग अ स्टेट वी आर नॉट रनिंग अ वाडो रेशपेदान आमकां वॅक्सीन येवपाक जाय आनी आमचे गोंयकार मत मारपाक वतना ते सेफ आसपाक जाय आनी एक वॅक्सीन न्ही हे उत्सव करून एक वॅक्सीन दिवपाची भानगड न्ही हांव म्हणटा ती 2 वॅक्सिनां कंप्लीट जावंक जाय आनी इलेक्शन 14 दीस आफ्टर 2 वॅक्सीन जावपाक जाय म्हणटकर गोंयच्या पूर्ण जनतेक भुरगीं सगळ्यांक धरून कायदे वापरून वॅक्सीन प्रायोरिटी मेळपाक जाय ओवर अदर स्टेट्स बिकॉज वी आर गोईंग टू द इलेक्शन्स आनी इलेक्शन जर करतले जाल्यार मिटींग जातली मिटींग जर जातली जाल्यार तो सुपर स्प्रेडर इव्हेंट जातलो हें जावंक जायना म्हणून आमी हें लेटर केल्लें. Sandeep Tuenkar for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The coronation day of Maratha King Shivaji was celebrated with enthusiasm on Sunday. A feature film was launched by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on this occasion. The feature film is based on Shivaji's fight against the Portuguese. Shivaji was coronated on this day in the year 1674 at Raigad. Floral tributes were paid to Shivaji across Goa. In Sakli, Chief Minister Pramod Sawant paid tributes, and in Bicholim, Speaker Rajesh Patnekar. Programs were held at Korgaon, Walpoi, Mapsa, Farmagudi, Gogal, Margaon, Kurucharem following COVID protocols. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श संपूर्ण दुव्यासमोर त्याचप्रमाणे संपूर्ण भारत जे आहे छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते याचं सर्वांना त्यांच्याविषयी माहिती आहे आणि त्या दिवसापासून रयतेला राजा मिळाला. स्वयंघोषित राजा नाही आहे, लोकांनी घोषित केलेला राजा त्यावेळेला आज जवळजवळ 347 वर्षापूर्वी मिळाला आणि त्या दिवसापासून रयतेवर प्रत्येक होणारे अत्याचार हेच दूर करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्याच्या संघे ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात केली. फक्त 22 ते 25 वर्षांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा प्रवास आणि ह्या प्रवासामध्ये कित्येकशे मावळे गमावले. स्वराज्य एका रात्रीत उभारलं नाही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. नोव्हेंबर आम्ही छत्रपती शिवाजीची जो एक महान व्यक्ती जाऊन गेलो आणि एक चिंगारी त्याने जे आमकां पुर्तुगेज शासनाच्या भायर काडपाची चिंगारी घातलेली की फुडें वचून आज आमी गोंय स्वतंत्र आसा आणि तेजे रिमेंबर कोरोनेशन दिवस जो आज आसा तेजे हे दिवसाक हे मनोवपाक गोंयभर प्रोग्राम चालू केल्ले आसा. सो आज जरी कोवीड पॅन्डेमिका खातीर कमी लोक आसा
ताका लागून तो व्हडलें फंक्शन करूंक मेळना पूण दरअसल एक विचार आनी ते विचारा मध्ये चलचे हे विचारां फुडें घेवन वचपी एक संघर्श जो आमचे गव्हर्मेंटान दवरलेलो आसा की शिवाजी महाराजाचे जे संघर्ष आशिल्ले एकट्यानी तेणें खुबशीं कामां केली ही फुडें व्हरपाक तशेंच गोंय आमचे तेणें एक दिशा दाखयली आनी हो वाठार जो कुशेळे काकोरा वाठार आसा तेजो सगळ्याचे भक्त आसा आमी तेजे भक्त आनी सगळे भक्त आसूनय हो फुडें व्हरपाचें काम हे वाठाराचे लोक करता. Sandeep Toyekar, Krishna Naik, Praar Savadekar from Korgaon Pond and Sawadde. Now for the weather. The southwest monsoon were normal over Goa. Light to moderate rainfall occurred at most places and there was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The rainfall figures were Mapsa 5 cm, Sakle and Dabolim 3 cm, Pernem and Margaon 2 cm, Panji 1 cm, Ella, Old Goa and Mormuga 1 cm. Rain and thunder showers were very likely at most places on 6th, 7th, 8th, 9th and 10th June. Southwest monsoon advanced further into more parts of central Arabian Sea, more of Maharashtra, entire Karnataka, more of Telangana and entire Tamil Nadu. Irshad Sheikh for GOA 365 from Panaji. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.